Giangkon sa usa ka persons with disability nga iyang hinulaman ang armas nga nakumpiska sa iyang posisyon sa mga nagrondang sakop sa Mobile Patrol Unit sa corner Papaya Street, Barangay Dajangas West, Jensan. Apan wala gibutyag ni Ray Cañete, 32 anyos minyo, walay trabaho ug nagpuyo sa Barangay Labangal ug asa ni ini gamiton ang gihulamang pusil. Mo daw to pusil. Dili mo ha. Pamahayag usab ni Police Major Renato Dungca, hepe sa Pindaton Police Station, nakita sa mga sakop sa MPU nga nagrubing sa lugar nga gikadudahan ang lihok ni Cañete. Didto na kini gihunungan sa nakamotor nga mga pulis ug pagtan-aw sa sling bag ni Cañete. Nakita ang maong matang sa pusil. Ang nahitabuan na is we have deployed our mobile patrol unit under the leadership of our city director in relation to the filing of COC sa atong COMELEC. So ang area is maybe 50 to 100 meters around the COMELEC. Then they have naspatan nila itong isang suspicious individual na andun sa kanto and kumbaga loitering. Sa karon gihulat sa kapulisan ang resulta sa ballistic examination sa naimbargong pusil, tumong mabalaan kung nagamit sa krimen ang maong pusil. Samtang giimbestigahan na usab ang dinakpan kung nalambigit kini sa kriminalidad nga nahitabo sa Jensan. Kasong paghupot og walay lisensyang armas ang gipasakang kaso batok sa dinakpan. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Richelle Gubalani, Brigada News.